تمزابلتنا مربوتهم من ملاس زلق مفتح يكونن البريزيدنت غزاو ممحدار تግራይ جنرال ታደሰ ወረደ زلق مفتح تمزابلت تግራይ ኣብ ዝብል ዛዕባ ፕሬዝዳንት غزاو ممحدار تግራይ جنرال ታደሰ ወረደ ምስ ዝምልከቶም መዳርግታ አካላት ዘትየሎም ፕሬዝዳንት جنرال ታደሰ ወረደ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ይኹን ካብ ትግራይ ወጻይ ብፍላይ ድማ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ተመዛበልቲ ወገናት ከቢድ ናይ ጥሜት ሓደጋ ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ ብምግላጽ ዘለዎም ጸገም ዘላቕነታ ብምፍታሕ መንግስት ምስ ዝምልከቶም አካላት ብምዃን يسرح الليلهم تي بريزيدنت كم زغلو صاب استفلالي معسكرات دركبو تمزابلت وغنات كرمت قدم متاونا مربوتهم كملوسون قصالي مغبي وحسنوم مدرغغات ناي كرمتاو مااتوتو مقدمم بموغان كاب قصالي تحغازاينت كلاقو كسرحي كبل غليصالام تمزابلتنا مربوتهم مملاس طرح زلاق فتح كم زي كونه زغلص بريزيدنت جنرال تادس ورده تكرات غبرت سنه حويسو زملكتو معكلات تمزابلتنا مربوتهم مستملسوم غرناي متكال سراحتا بمفصام واسو كم زغبا حبيرالام بريزيدنت جنرال تادس وردا بمحضرات بتكالات حمرات منغستات يخون كالوت زي منغستاو تكالات زوها فاينانساو حاجز زملكتو ناي غزاو ممحضر تكالات كما حضرن فيدرال منغست زدليو ناي اوديتن كتتلن سراحن مفصام بر كفتي كم زخونن غليصولام بتمساسال بزعبا اب سودان زلو تمزابلت زملكت بورحي زوها بمراشن تحت خل ويدما 2.5 كيلو بورحي بمخانو بهوت ناي مقنع عدلو ما بحدغا كم زلو بريزيدنت تادس ورده غليصولام بمخان دما زلاق مفتح حساب زغبرلو محبرسب عالم دغاف نخغبرلو صويعلام منግስት ፌደራል ውን ኣብ መምላስ ተመዛበልትን ምቅራብ እኹል ሰብዓ ሓገዝን ምስ ግዛው ምምሕዳር ኮይነ ሓላፍነቱን ክፈጸም መልእኽቶም በሐላሊፎላም ኣብቲ ዘተ ኮሚሽን ሓደጋ ስጋት ትግራይ UNHCR IOM ኦቻ ሓዊሱ ዝተፈላልዩ ትካላት ኣብ ዝተረኸብሉ ትልሚ ዘላቅ መፍትሕ ኣብ ከቢድ ማሕበራዊ ህይወት ዝርከቡ ተመዛበልቲ ትግራይ ተዘትሉ ከም ጸብጻብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት بعل ايتاغيتاچو ردا استخاتت وغوج لقدماي منيستر ابي احمد مس بريزيدنت جوبت اسماعيل عمر غلي تزراريبوم قدماي منيستر ابي احمد بريزيدنت جوبت اسماعيل عمر غلين اب مونغو كلتين هاغرا زلو زمدنان كمون اب جو بوليتيكاو غداياتن متحوارم زحيلولو منغدታት ዘትዮማሎ ابي احمد بركز بوليس بسلطان هاغرو خاتيلو بسنبت ናብ جوبت ابزات ولو اسماعيل عمر غلي تقبل والله كلچو مرحتا بزوتوم زباوي سلام نصتان كمون كلچاوي متحوار نخار زحجز منجدتات بفلاي دمام اب نقد لوجستيكن لمعاتن زتكور زررب كم زكايدو تحبير الله بخالي حبريت عزازعتو جلفان زخونه كونريل فانتاون يدهيبم كونريل فانتاون محابا استبحال عزاز نايتا ولو زنكساسعتو جلفان يدهي والله كونريل فانتاون محابا نابلو مزوق حليتي ساعات شعتا بتبوتان زعرد سراويت مكلخال اثيوبيا يدو كم ذهب يتجليتم عجبتون يدوم سراويت مكلخال اثيوبيا كم ذهب تفليطولام اذا حزيدو ذهب عزازعتو جلفانو ابز قنيات تمسحوا حتى بغزم دنازلو تشكال دبيت ميديا مستنكر عوتات مزغم كم زلو كنغرول زقنيو خينو عزاز فانو جنبار ولا منبار يدما زحبار انتخون حزي اتعزازي اتزمرصكو مقدس حت مخانو صنيحو سلستردن ايدين منغس يبلخ بمال اب تحت قصر سراوچ مكلال هاجر وعلم الله حبريتاتات ملخاتهم اب زحلف مودا تور حدار اب مونغو منغس كللم حران عطو جلفانو محران سممعنا سلام تغير نيريم نتسند سممعنت بوغن بهراو كللاو منغس محرار سممحدار ارغا كبدن توكال حزباو تكال فانو محرا كابتن ماسرشا سطين تفراري موميم نتسممعنت سلام حبرت افريكان ايغادن زدرادر وانتخون نتسممعنت سلام بدلاينت سلام كلچوم وغنات استرخب مخان خغلت صنحيم لا 14 بليون برز قمت كونترباند قحوت مس 729 تورترات تحيزو كم دولار فيدرال بوليس افليتوم مس كوميشن جمرك اثيوبيان كالوت مداركتا كلاتن بمتحبار ل 14 بليون 51 مليون 586 شحن برز قمت كونترباند قحوت مس 729 تورترات تحيزو كم دولار ازاز دايركتوريت مكلخال جبن بوليس فيدرال اثيوبيا جنرال ملاكو غليصولام ازاز دايركتوريت مكلخال جبن بوليس فيدرال نزغلت دايركتوريت كوميشن ابز كايدون 6 شوارح جمجام فصاصما بجت عامت 2018 عام تمرتيوم تعزاز دايركتوريت مكلخال جبن بوليس فيدرال كاب هاجر كوصو زتدالو لعلي 1607 اب تحت قيداتهم ناب عدم تمليسهم ابت زحغاوي تغبار مسغغار دق سبات استساتفهم اكلاتون كم استتحزن نمكلخال زحغاوي مسغغار دق سبات اب زسرح زلو سرحتي ادمع وتي مزغب كم زلن غليصم بتوسختي بعل سلطان
41 ነስጋገርቲ እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ምርመራ ይግበረሎም ከም ዘሎን ኣፍሊጦሎ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዝንቀሳቐሱ ሽበራውያን ጉጅለታት ክፉዕ ዕላማ ብምፍሻል ልዑል ተራ ከም ዝተጻወተውን ገሊጹ ከምኡውን ኣብ ክልላት ደቡብ ጋምቤላ ዓፋርን ሶማልያን ዝፍጸሙ ግጭታት ንምቁጽጻር ይስራሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጦሎ ብተወሳኺ ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ብኩሉ ካብታት ኢትዮጵያን ዝርከቡ 625 ዓበይቲ ትካላትን ኢንዳስትሪታትን ከምኡውን ዓበይቲ ሃገራዊ ልምዓታዊ ፕሮጀክታት ኣብ ምሕላው ብሉጽ ውጽኢት ከም ዘመዝገበ መልኪቱ እቲ ምክትል ኮሚሽነር ኣዲስ ኣበባ ሓዊሳበ ክልላዊ ከተማታት ዝተኻየዱ ሃገራውን ክልላውን ውራያት ብዓወት ከም ዝተዛዘሙ ሓደሽቲ ቴክኖሎጂታት ተጠቒሞምን ምስ ካልኦት ትካላት ጸጥታ ፌደራልን ክልልን ብምትሕባር ዕውት ስራሕ ከም ዝተሰላሰለን ኣፍሊጦላ ኣብ ዝቕጽሉ 6 ሸዋር ሃገራውን ክልላውን ፍጻመታት ከምኡውን ሃይማኖታውን ህዝባውን በዓላት እንኮላይ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ብዓወት ንምክያድ እኹል ምድለዋት ከም ዝገበረ መላኺቶላ ብተወሳኺ ካብ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ሻብዓይ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ዕውት ብዝኾነ መገዲ ንምክያድ ንሓይሊ ፖሊስ ቀጻሊ ናይ ዓቕሚ ስልጠና ህንፀት ዲስፕሊን ካብ መዝወሃብ ተፈሊጦላ ኣሜሪካ በስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ክዕጾ ከም ዝወሰነት ተፈሊጦም ነስዒቡታ በስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ካብ ቀዳም 2 ጥሪ 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ንመብዛሕትኡ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ትዕጹም ምዃኑን ንውስን ጉዳያት ጥራይ ብቆጠራ ይሰርሕ ከም ዘሎን ተፈሊጦላ ኣሜሪካ ብ2021 መሰይ ኩናት ትግራይ ብዝተፈጸመ ግህሰት ሰብኣዊ ምስላት ብዝተኣሳሰር ኣብ ላዕሊ ሰበስልጣን ኤርትራ እገዳ ከም ዘንበረት ይፍለጥ እዩ ክፍሊ ፋይናንስ ኣሜሪካ ብናሓሰተ ዓመት ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ንጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ኣብ ጸሊም መዝገብ ከም ዘስፈረ ገሊጹ ነይሩ ጸኒሑ እውን ንሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብርጋዴር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ንሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣይተ ሓጎስ ገብረ ህይወት ወልደ ኺዳንን እገዳ ከም ዝግበረሎም ኣፍሊጡ ምንባር ይዝከር እዩ ኤርትራ ነዚ እገዳታት ሰበስልጣናት ኣመልኪት ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ በቲ ዘይሕጋዊ ተግባር ኣሜሪካ ከም ዝጓየትን እቲ መሰረት ዘይብሉ ክስታትን ጸለመን ከም ዘይተቐበሎ ብምግላጽ ምምሕዳር ኣሜሪካ ነቲ ዘቕርቦ ዘሎ ናይ ሓሰት ክሲ መረጋገፂ ጭብጥታትን ተልይዎ ናብ ነጻን ዘይሸራውን ኣካል ከቕርቦ ምጽዋዕ ይርስዓን ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ናብ ቀዳሞት ዓመታት ናጽነት ኤርትራ ብሓፈሻ እውንታዊ ምንባርን ድሕሪ ወግዓዊ ፍሉጥ ኣሜሪካ ኤርትራ ከም ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ መድያት ህንፀት ሃገርን ጻዕርታት ሰብኣዊ ሓገዝን ካልእ ሽርክነታትን ሓቢረን ክሰርሓ ተራእየን ነይረን እንተኾነ ክልቲአን ሃገራት ብፍላይ ድሕሪ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ዝምድንአን ክሓርፈፍ ከም ዝጀመረ ይፍለጥ እዮም ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ጉዳይ ሰብኣዊ ምስላት ግዴታዊ ገደብ ኣልቦ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፖለቲካዊ ዓፈና ከምኡውን ኤርትራ ኣብ ዞባዊ ግጭታት ምትእትታው ትገብርን ንኣኽረት ጉጅለታት ትድግፍን እያ ብምባል ብትሪ ክትነቅፍን ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣናታ ይኹን ኣብቲ ሃገር እገዳታት ክተንብር ጸኒሓ ኤርትራ በቲ ብኣሜሪካ ብዝተነበረላ እገዳታት ኣመና ከም ዝተሃሰት ክግለጽ ጸኒሐ መራሒ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝተፈላለዩ ጋጣምታትን ቃለ መጠይቃትን ነቲ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ምዕራባዊ ፖለቲካ ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ እንኮላይ ንመላእ ዓለም ግዳይ ከም ዝገበረ ብምግላጽ ክኾንን ይስማዕ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ምምሕዳራት ፕሬዚዳንታት ነበር ባራክ ኦባማ ጆርጅ ቡሽን ቢል ክሊንተንን ዝኽተልዎ ንዝበሎ ጉጊ ፖሊሲ ኣብ ምግልጽታቱ ክነቅፍ ጸኒሐ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡ ነቶም ኣሉታዊ ዝበሎም ፖሊሲታት ንምእራም ምስ ምምሕዳሩ ንጡፍ ጽምዶ ብምግባር ነቶም ዝነበሩ ጸገማትን መፍትሕታቶምን ዝነጽር ሰፊሕ ሰነድ ከም ዘረከበ እውን ኣብ ሚያዝያ 2021 ዝወፀ መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ ይመልክት እንተኾነቲ ዝምድና ናብቲ ትጽቢት ዝተገበረሉ ዝምድና ከም ዘይዓበየን ብፍላይ ድሕርቲ ካብ 2001 ጀሚሩ እናሓርፈፈ ብዝመፀ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ነቲ ብደረጃ ኣምባሳደር ዝነበረን ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ናብ ደረጃ ፈጸምቲ ጉዳያት ምስ ወረደ ገና ናብ ንቡር ከም ዘይተመለሰ ይፍለጥ እዩ ሕዚ ድማ ኣሜሪካ በስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ክዕጾ ከም ዝወሰነት እዩ እቲ ካብ ስመራ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ ምምሕዳር ወታደራዊ መራሒ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ናብ ካርቱም ኣትዮም ወታደራዊ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ዓመትን ካርቱም ምስ ተቆጻጸርዋ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰዓታት እዩ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት ዑደት ተካይዱ ወታደራዊ መንግስቲ ሱዳን ኩናት ድሕሪ መውልዑ ንኣሳት 3 ዓመታት ማእኸሉ ኣብ ፖርት ሱዳን ገይሩ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ርእሲ ከተማ ካርቱም ተመሊሶላ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ካሚል ኢድሪስ ብሰንበት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቲ ናይ ተስፋ መንግስቲ ብወግዒ ናብ ካርቱም ተመሊሱ ዘሎን ነቶም ብኸባን ስነት ማሕበራዊ አገልግሎታትን ላሒሎም ጸንሑ ነበርቲ ካርቱም ማሕበራዊ አገልግሎታት ንኽረኽቡ ክሰርሕ ምዃንን ቃላት እዩ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳን እንዳዓመል ሰሪዕ ናብ 2023 ጀመረ ኩናት ብጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ቀልጢፊዩ ቦቶም ብጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደጋሎ ሂሚቲ ዝምራሕ ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ተደፊዮም ካብ ካርቱም ወጽዮም ሰራዊት ሱዳን ድሕሪ ነዊሕ ዝወሰደ ምርብራብ ነታ ርእሰ ከተማ ኣብ ዝሓለፈ መጋቢት ዳግማይ ተቆጻጺርዋ እዩ ጸብጻብ ሕብራት ሃገራት ካብ ነበርቲ ከተማ ጥራይ ኣስታት
5 ሚልዮን ሃዲሞም ከም ዝወፁ ይገልጽ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሮም ግን ገለ ነበርቲ ናብታ ከተማ ይምለሱ ከም ዘለዎ ይሕብር እቶም ካብታ ከተማ ክወፁ ዘይደለዩን ዘይከኣሉን ኣብ ዋንዳ ዓመል ሰሪዕታ ከተማ ኣልማ ምስርቅን ዝምታን ከም ዘጋጠሞም እዮም ዝምስክሮም ዝበዝሐ ክፋል እታ ከተማ ዓኒ እዩ ኣብ ጥቅምቲ እጓንቺ ዳንኤልስ ዝተባሃለ በዓል መዘሕብራት ሃገራት እቲ መሰረታዊ ዝበሃል ህዝባዊ ኣገልግሎታት እታ ከተማ ፈፂሙ ደው ኢሉ ናብ ዝበሃል ደረጃ ከም ዝወረደ ገሊጹ ነይሮም ቀዳማይ ሚኒስተር ካሚል ኢድሪስ ኣብቲ ብሰንበት ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ መንግስቲ ኣገልግሎታት ኤሌክትሪክ ማይ ማእኸላት ጥዕናን ስርዓተ ትምህርትን እታ ከተማ ንምምሕያሽ ክሰርሕ ምዃኑ ገሊጹ እዮም ብተወሳኺ 2026 እታ ኩናት ካብ ዝጅምር ብውሕዱ 150,000 ሰባት ዝተቐተሉላ ሱዳን ዓመት ሰላም ክትኮነላ ምዃና ገሊጾም ኩናት ሱዳን ካብ ዝጅምረስታት 12 ሚልዮን ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ተፈናቒሎም ኣለው ካብዚ ብምብጋስ ሕቡራት ሃገራት ንኹነታት ሃገር ኣብ ዓለም ካብ ስራይ ዝኸፉ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ክብል ገሊጽዎ ኣሎ እቶም ኣብ ኩናት ተጸሚዶም ዘሎ ብኽልቲኡ ጀነራላት ዝምርሑ ሓይልታት እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ሰፍ ዘይብል ገፍዕታት ከም ዝፈጸሙ እዮም ዝኽሰሱ ክሳዕ ሕዚ ንኽልቲኦም ወገናት ናብ ማኣዲ ዘተቕሪብካ ሰላም ንኽፈጥሩ ዝተገበረ ዝተፈላለዩ ፈተነታት እውን ክሰምረካልን ምትእትታው ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሱዳን ነቲ ኩነታት ዝኸፈ ከም ዝገበሮ ጸብጻባት የመልክቱ